पुरी सहर चुड़ंग साहिर बिहारी साहू 7 जन पुओं मध्य 6 नंबर पुओ हेले राधेश्याम। राधेश्याम पिलाटी बेलू महाप्रभु विभिन्न सेवार निजक नियोजित करपरिक पुरीर खंडियाबंध ग्राम एक जगह महाप्रभु नाम किणी सेठारे तुलसी बगीचा कर चलित वर्ष रथयात्रा महाप्रभु बगीचारू तुलसी रंगीन फूल तोली 5000 पद्मफूल मगाई सेवा जोगाइबा सहित 3 रथरे 5000 रसगोला भोग करी भक्त मानक बांटी। राधेश्याम एभली सेवा देखि खुशी राधेश्याम को कृतज्ञता जणाइछन्ति।
आज्ञा परिचय आज्ञा राधेश्याम साहू आज्ञा आपण गोटे तुलसी बगीचा करते प्रति स्नान पुण्य आप पद्म फूल देते गत थर भगवान आपको परीक्षा कला जमी झीर देह खराब था तो आप पद्म फूल देके आसला झील भल हो गले पुणी आज रसगोला तो ये कौन यार महत्व कौन महाप्रभुଙ୍କର ଅପରିମ ଲୀଳା ତାଙ୍କୁ କିଛି କହିହେବନି। ସେ ବେଳେ ବେଳେ ପରୀକ୍ଷା ନିଅନ୍ତି। ମୁଁ ଆଜିକି 100ଟା ରସଗୋଲା କରୁଥିଲି, ଆଜି 10,000 5,000 ଯାଏଁ ରସଗୋଲା ଭୋଗ ହେଉଛି। ଏବେ ରସଗୋଲା ଭୋଗ ହେଇକି ଭକ୍ତଙ୍କୁ ବଣ୍ଟାଯିବ। ଆଉ ମୋର ଝିଅର ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲା, ସେତେ ମୁଁ ଫୁଲ ନେଇକି ମହାପ୍ରଭୁ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲି। ମହାପ୍ରଭୁ ପାଖରେ ଥିଲାବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିଥିଲି, ମହାପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଯାଉଛି, ମୋ ଝିଅ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ଫୁଲ ଦେଇକି ଆସିବା ଭିତରେ ମୋ ଝିଅ ସୁସ୍ଥ ହେଇକି ଘରକୁ ଫେରିଲାଣି। ଆପଣଙ୍କର जो सेवा तुलसी बगीचा ठार आरंभ कर पद्म फूल देवा रसगोला देवा तो सेवा कौन पे आपंकर ठाकुर प्रति एत भक्ति कौन पे ମୁଁ ଟିକେ ବେଶୀ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବହୁ ନୀଳା, ତାଙ୍କୁ କିଛି କହିହେବନି। ସେ ବେଳେବେଳେ ପରୀକ୍ଷା ନିଅନ୍ତି, ଇଏ ମୋର ସେବା କରୁଛି ନା ନାହିଁ। ଆଜିକି 10 ବର୍ଷ ହେଲା ରସଗୋଲା କରୁଛି ବି କରିବି। ଏବେ ମଝିରେ ମୋର ତୁଳସୀ ବଗିଚା କରିବି ବୋଲି 7 ବର୍ଷ ମାନସିକ ଥିଲା, ମହାପ୍ରଭୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେଲେ। ଏବେ ବି ବଗିଚା ଚାଲିଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ମାନସିକ ଅଛି, ମହାପ୍ରଭୁ ଝିଅଟେ ଦେଇଛନ୍ତି, ପୁଅଟେ ଦେଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଫେଣି ସେବା ତୁଳସୀ ସେବା ଚାଲି ରହିବ। तुलसी बगीचा जो कर जगन्नाथ नाम कर शुणा मिलूँ तो कौन कह सेटा ମୁଁ କରୁଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନାଁରେ। ସେ ତୁଳସୀ ବଗିଚା କରିଛି, ମୋ ଅନ୍ତେ ଏ ମହାପ୍ରଭୁ ପୁଅଟେ ଦେବେ, ସିଏ ବି ସେ ସେବା କରିବ। ଏଇଟା ମହାପ୍ରଭୁ ନାଁରେ ସମର୍ପଣ ହେଇଯାଇଛି। धन्यवाद। पुरीରୁ ରମେଶ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଉପାନ୍ତ ଖବର।